आनंदमये चैतन्यमये सत्यमये परमे। पूर्वर जो कारिका संबंध में धारावाहिक आलोचना आमर हो अधिकांशतः प्रज्ञा को केंद्र करी जे प्रज्ञा साधारण बुद्धिगत स्तर में मनुष्यर स्वभाव कौन आ बर्तमान जो नूतन युग आसूची जो प्रज्ञार प्रकाश हम प्रज्ञा हूँ आत्मार ज्ञान एवं प्रज्ञार आउ टे उद्धार रोचे अतिमानस चेतना। तेणु से गोटे उच्चतर आध्यात्मिक चेतना जहाँ पृथ्वी रे ही शांति भातृत्व सृष्टि कर सब प्रकार बुद्धिगत स्तर सब समस्या को समाधान कर एवं गोटे अतिमानस चेतनार अवतरण एवं तार स्फुरण एवं तार कार्य पृथ्वी पृष्ठ आरंभ हो जाइए। आमे ता प्रति जी उन्मिलित रहिबा एवं तार धारे आम जीवन यापन करने चाहिए से आम समस्या समाधान हम एवं गोटे दिव्य जीवन प्रतिष्ठा गोटे पथ सुगम हो आम गोटे उच्चतर जीवन उच्चतर आनंद उच्चतर ज्ञान एवं ये आम प्राप्त हवा यहाँ या द्वारा आम आम समस्त कल्याण हम। ये प्रभु पृथ्वी पृष्ठ अवतार नहीं आसछन्ति माँ नारी जाति को प्रतिनिधित्व करी श्रीरविंद पुरुष जाति को प्रतिनिधित्व करी एभली एक चेतनार पहुँचा चाहती आमको परिचालित करने चाहती जो नारी पुरुषर मनोगत बा ये जो सब कामना वासना को लेकर जो भेदभाव जो प्रतिबंधक सेटा रही एवं ये गोटे अद्भुत कथा घटे जाऊँगी। वर्तमान पूर्वर मु कहली जे प्रज्ञा को केंद्र करी सब कथा कहला एवं तुलनात्मक उदाहरण दिखाला बुद्धिगत बुद्धि को आश्रय करी अहम को आश्रय करी जीवनटा केमितिका आत्मा को आश्रय करी एवं प्रज्ञा को आश्रय करी जीवनटा केमितिका आम ये कथाटा को भल भाव में बुझीपारे आम उच्चतर जीवन कि अधिक आस्पृहाशील हवा आग्रहान्वित हवा और से दिगरे काम करवा। वर्तमान कथाटा आसीगला सुपरमैन अतिमानव स्तर को आसीगला से प्रज्ञा को धारण करके से अतिमानव धारण करछे अतिमानस चेतना ताठू आहरी एक उच्चतर विषय एवं जी कि खाली चेतना स्तर में गोटे नुआ आलोक बा नूतन शक्ति को आम जो प्राप्त हुआ ता नुहे आम जहाँ को अतिक्रम कर स्तर में पहुँचा से मन प्राण शरीर को रूपांतर करने सेटा को दिव्य करने आहरी एकमात्र जो समाधान उपाय सेटा हूँ अतिमानस चेतना विज्ञानमय चेतना आउ से चेतना को जी धारण करछन्ति से सच्चिदानंद विज्ञानमय पुरुष और से चिन्मय पुरुष विज्ञानमय पुरुष तो से वर्तमान सुपरमैन स्तर को कथा चली आसला जी कि प्रज्ञा को धारण करछे से होउछन से प्रज्ञावान विज्ञानमय पुरुष एवं ये कथाटा कौन गत कारिकार श्री अरविंद ताको कहिथिले आ सुपरमैन किए। वर्तमान आज जो कारिकाटी अच्छी 141 मुझे पाठ करुच्ची जे ए संपर्क में जमी आगुरी आम भी आलोचना सरी कृष्ण जो अवतार होकर आसते से जड़े पौंड्र बोली जड़े व्यक्ति मिथ्या कृष्ण सी केमी कृष्ण को अवज्ञा करी सी गोटे नकली कृष्ण रमती रोल करुला शेष में केमी कृष्ण के हाथ में तार प्राण गला सेमती सदा बेले ये जो पिला को पढ़ा जाए मूढ़ सहायक जड़े प्रकृत में जे जहाँ पाखे से गोटे विख्यात कविराज अमृतकर बोली पाखे ये काम करुला किंतु सी भाविला कौन एमती टिके से जो सब छेचाछेची करती हेमदस्ता सी ता काम औषध प्रस्तुत करने काम से आसिस्ट करने अच्छी सी भाविला आपर से अरे अमुक रोग पे अमुक औषध बोली एमती टिके काम करी जानी जानते सी भाविला मु बर्तमान सी नकल करने बसला नकल करी विभिन्न सब फेचका भी देखी शेष जी से विद्या को हासिल करनी खाली नकल करी तुम्हें कौन रात रात लंबा धाड़ी हो गल कि डाक्तर कि वैद्य कि कविराज से जड़े से शेष में केमी अपदस्थ है एवं से राज्य विताड़ित है ये सेमितिका ये बर्तमान गोटे मनकर गोटे गोटे सदाबे गोटे गोटे सब हावार विभिन्न कथा बाहर मनकर से शक्तिमान हो कि बर्तमान हूँ सुपरमैन यहाँ को लेकर विभिन्न कंपन अनुकंपन होकर सी पाश्चात्य से शब्द कहले अरे यहाँ कौन गोटे शब्द चलला भल मार्केट यार भल अच्छी
ଆଉ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବିଛନ୍ତି ସୁପରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ କୌଣସି ଏଇଟା ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାପରେ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଚେତନାରେ ସେ ଅତିମାନ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସାଧନାଗତ ବିଷୟ। ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ସିଏ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କେମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ତା'ର ଅବତାରଣା କରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ବା ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ନିଏ। ଏ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁରୋପରେ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ୟାର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଏବଂ ୟାର ଗୋଟେ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। Aphorism number 141, Nietzsche saw the Superman as the lion soul passing out of camelhood, but the true heraldic device and token of the Superman is a lion seated upon camel, which stands upon the cow of plenty. If thou canst not be the slave of all mankind, thou art not fit to be its master. And if thou canst not make thy nature as Vasishtha's cow of plenty, will all mankind to draw its wish from its udders, what avails thy leonine supermanhood? ଅତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ନିତ୍ସେଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନାର ଯେଉଁ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ବା ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ଅସୁର ତ ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏ ଯାହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ମାନେ ତାହା କରିଦେଇପାରିବ ଯାହା ମାନେ କାହାକୁ ସେ ମାନିବନି ଯାହା ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପରମ୍ୟାନ୍। ତାମାନେ ଏଇ ମଣିଷଠୁ ଆହୁରି ମସ୍କୁଲାର ଆହୁରି ଭାସ୍କୁଲାର ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାଇଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଣିଷଟା ସିଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପରମ୍ୟାନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଥା। ଏଣୁ ମୁଁ ଅନୁବାଦରେ ପଢ଼ୁଛି। ନିତ୍ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଉଷ୍ଟ୍ରବକ୍ଷରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସିଂହାତ୍ମା ସଦୃଶ ଏକ ଅତିମାନବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଅତିମାନବର ନମୁନା ହେଲା ଉଷ୍ଟ୍ରାରୂଢ଼ ସିଂହ, ଯାହା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଭୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମାନବ ଜାତିର ଦାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ତୁମେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଓ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କାମଧେନୁ ସଦୃଶ ଗାଭୀ ଜହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯାହା କିଛି ତାହାର ଚିରରୁ ଦୋହନ କରିପାରୁଥିବ ବା ତା'ର ସ୍ତନରୁ ଦୋହନ କରିପାରୁଥିବ ସେଇଭଳି ଗଢ଼ି ପାରୁନଥିବ ତେବେ ସିଂହ ସ୍ୱରୂପ ଅତିମାନବତ୍ୱର କି ଲାଭ ଅଛି? ତାମାନେ ନିତ୍ସେ ଯେଉଁ ଅତିମାନବ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସିଂହ ମାନେ ଅତି ବଳବାନ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ପଶୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରିପାରୁଥିବ ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଥିବ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍। ନିତ୍ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିତ୍ସେ ଦେଖିଲେ ଉଷ୍ଟ୍ରବକ୍ଷରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସିଂହାତ୍ମା ସଦୃଶ ଏକ ଅତିମାନବ। ଉଷ୍ଟ୍ରଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉଷ୍ଟ୍ରର ମାନେ ତାର ପ୍ରତୀକ କଥାଟା ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଫରିଜିମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଭୀ କ'ଣ ଉଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ସିଂହ କ'ଣ ଏ ତିନି ପାହାଚ କଥା କୁହାହେଲା ଏଠି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଉଷ୍ଟ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଓଟ କ'ଣ କରୁଛି ମରୁଭୂମିରେ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତତଲା ବାଲି ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନା ଏବଂ ତାପରେ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଆଉ ମରୁଭୂମି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଖାଲି ବାଲି ବାଲି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲି ପୁଣି ଯେଉଁ ହାୱା ପୁଣି ଝଡ଼ ଉଠିବ। ଓଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯିଏ ଆମର ଯେମିତି ଏଠି ଛେଳି ସେଠି ସେମିତି ଓଟ ଗୋଟେ ବୃହତ କାୟ ଛେଳି ସେ ଆଉ କ'ଣ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଟର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁକିରି ବି କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଓଟ ଏ ମରୁଭୂମିରେ ତୁମେ ଓଟ ଘୋଡ଼ା ଯେମିତି ଆଉ ଓଟ ହେଉଛି ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟା ତା ଉପରେ ତୁମେ ଚଢ଼ି
तुमर बेडिंग बिस्तरा खाद्य पानीय जिनस को धरी तुम परिवार को धरी गोटे जलाशय आउ गोटे जलाशय आड़ को जावा कथा ना आउ कौन माने सी गोटे भारवाही पशु पुणी सी पुणी खाद्य क्षीर भी दौची ये तो बड़ छेलीटा ता मांस मध्य भी से खाती ना तेणु मन करा जाऊ वर्तमान मनीषटा बहुत प्रकार जंजाल भितर से गोटे भारवाही पशु भली ता संसार ता जीवन को गोटे घोषाड़ी घोषाड़ी चली ना एपर्यंत कौन से सब मुक्त है किंतु अतिमानव ओहो यही संघर्षमय जीवन भितर पुणी किसी लोक बाहरी आसती जो मैंने आहरी अधिक बलवान अधिक बुद्धिमान सी अन्य समस्त को शिकार कला भली अन्य समस्त को एक्सप्लॉइट करती ये निश्चय भावी सुपरमैनटा से भाई मनीषटा जे ता भीतर गोटे भीमकाय एवं माने प्राणी को शक्ति एवं बलवान लोकटा जहाँ चाहिए ताहा करि परिबो कौन सी प्रकार प्रतिबंधक कौन प्रकार ये को मानव नहीं प्रचंड शक्तिर आधार एवं शक्ति परिपूर्ण गोटे मनीषटा सी यहाँ को सुपरमैन बोली धरुचंद सी कहले यहाँ कौन कथा श्री अरविंद टिके आड करदेले जे खाली माने विवर्तन गोटे प्राणी पर आ गोटे प्राणी ना माने आगरू ये मनीषटा उष्ट्र भली थिला बर्तमान ताकू सरपास करी ता भीतर आ गोटे इभल्व करिवो गोटे सिंहटा ये सुपरमैन बोली से भाबुचंद श्रीअरविंद एठी ताकू टिके आउ टिके सजाड़ी देले जे किंतु प्रकृत उद्घोषित यंत्र ओ अतिमानवर नमूना है किमतिका उष्ट्रारूढ़ सिंह ठीक ये जो अतिमानव जे गोटे दुबला पतला बा गोटे दुर्बलिया धर्मवंत लोक एमती नुह से भी शक्तिमान किंतु ता शक्ति दिव्य शक्ति ताहे आसुरी शक्ति नुह अच्छा सेटा आम बुझिपार केमती ना तार नमूना है उष्ट्रारूढ़ सिंह ओट उपर छिड़ा ताने ओट ठारू से अधिक शक्तिमान जमी गोटे राजा सिंहासन मान कौन सिंहर आसन उपर जे बसुची ता शक्ति आहरी सिंहठू आहरी अधिक ना अंततः सिंह सदृश बा सिंहठू आहरी अधिक सिंह जार बाहन सिंह बाहिनी हेले दुर्गा सिंह बाहिनी भवानी ताहले भवानी शक्तिटा सिंहठू अधिक ना कम ये बाहन हाँ ये तो तार बाहन सिंह तो वर्तमान उष्ट्रारूढ़ सिंह माने सिंहर बाहन होउची माने तार भक्ष्य नुह तार बाहन है उष्ट्र अच्छा अतिमानवर नमूना है उष्ट्रारूढ़ सिंह जहाँ प्राचुर्यपूर्ण गाभी उपर दंडायमान सी पुणी माने ये सिंह बसी कोट उपर कोट बसी गाई उपर तार गाभीर भूमिका कौन गाभीर प्रतीक कौन अरे गाईटीए परवर्ती ये सब से सिंबलटा को वर्णना कर अच्छा गाई कौन करुच्ची ना गाई चरी बुली घास टास खाई ताकू पुणी पाकुली करी रुमिनेटिंग करी दुग्धरे परिणत करुच्ची ता दुग्धरे महुमाछीटा तो हेले फूलरू महु माने मीठा रस को संग्रह करी ताकू गिली ताकू पी पेट भितर तार रासायनिक प्रतिक्रिया है पुणी ताकू बांती करी रखुची आउ सेतुरु मध्य से महू को मध्य से पान करे आउ सी जो महू ता फेणारे रखुची सी तार आमे धान कोठी रे धान काले मरुड़ी हम कि कौन हम परवर्ती वर्ष पई कि आमे जेमती ताकू सेव करके रखुचे भविष्यत पई कि सी सेमती ता फेणारे सी महूटा को सेठी स्टोर करके रखुची ना आउ ता निज खाइबा पई कि जेतेबेले बाहर खाद्य मिलिबनी सेटा को से खाइबो किंतु गाय कौन ता चिरु क्षीर पी दौर गाय जो क्षीर माने सृष्टि करुच्ची से अनेक मनुष्य शिशु अनेक लोक जीवन पाँच अनेक निजे बंचिक अन्न को बंचई अनेक लोक ता द्वारा उपकृत एवं गाईर खत मूत तार तो सबू तार चमड़ा एवं तार मरीगले तार सिंह सब तो मनुष्य काम लगे एवं गोमाता हिसाब से आम हिंदू धर्म आम गाय को पूजा करें सी आमर माँ भाई सी आमर माँ और से आमको बंचाई तेणु ये प्रतीकटा को श्रीमंत भल भाव बुझेबे जे मु अर्थात गाय निजे स्वावलंबी है
अन्य को मध्य बंचाई पारुचे, अन्य को जीवनदान दे पारुचे, अन्नर पुष्टि पई मध्य साहाय्य करुचे। तो जी अतिमान होगा चाहे तार जदि यही प्रकार गोटे बदान्य, यही प्रकार गोटे सहनशील, यही प्रकार गोटे अन्य निजे बंची मु परांगपुष्ट नुह, मु स्वावलंबी एवं मु अन्य उपरे भार नुह, एवं मु गोटे कर्म कुढ़िया बा गोटे अकर्म बा गोटे माने सुविधावादी बा गोटे शोषणकारी व्यक्ति नुह। मु माँ को संतान जे माँ को मोर सबकिछ मु दान करने चाहे, तांको समर्पण करने चाहे एवं मु आत्मनिर्भरशील एवं ता बाद निजे जहाँ मु उपार्जन करिपारुछि मोर निजर चलिया परे मु मध्य समाज को बा अन्य व्यक्ति पाए बा भगवान को सकाशे निवेदन करुछि। तो यहीटा हूँ प्रथम कथा। मु प्रथम आग गाभीटे हेबी, गोटे गाई भली सहनशील आ सेवापरायण हेबी, भगवत सेवापरायण हेबी। तापरे ओट आहुरी ताठू सज्ज करुच्ची कहीं से प्रचंड खरा भितर आईपारुची बहन कर नहीं पारुची। गाई उपर कौन समस्त बसुँच, गाई क्षीरदान करुच्ची किंतु ओटटा गोटे बाहर भली काम करुच्ची ना, तार सपरिवार को से बसईकरी से पशुपालक बा जे हूँ उष्ट्रपालक से गोटे जगह आउ गोटे जगह जाऊँ ना, से गोटे अंचल से जहाँ खायापिया कलापर आउ तो सबुआड़े बाहरी से ओट पुणी बचो केमती। तेणु से गोटाए कौन से जो कहते ओसिस जो माने सब माने टिके जो जगह टिके पानी सुविधा थाए और किसी घास फास सब थाए, से गोटे जगह आउ गोटे जगह जाती ना। ये बेसिना पेट्रोल जो माने कौन पेट्रोलियम एवं अन्न जिनस बाहरला बोली से माने बर्तमान दाढ़ी अतर लगेकरी एकदम पूरा सी हेले आमर जमीदार तो नुह, से केते बड़ सेठ आउ ये आम लोक जा पाखे खटुंट बर्तमान नौकरी खटुंट सब गल्फ कंट्री कौन कम इंडियन जाकि अच्छा बर्तमान सब प्रकार कम सब जा ना, छेड़ी चरेवा मेष चरेवा आरंभ कर सब प्रकार कम इंजीनियर आरंभ कर बहुत लोक आम इंडिया जाकि बर्तमान गल्फ कंट्री कम कर। तो आगुरी कौन थे से मेषपालक थे ना कौन थे। हाँ तो जहाँ हो ये कथाटा है जे गोटे गाईर प्रतीकटा को निया प्रथमे गाईटे भली हवा जदि आम अतिमान हाँपी चाहूचे आउ से दिव्यमान हाँपी चाहूचे प्रथमे गाईटे भली हवा। हाँ निजे चलिक अन्न को चल पार गोटे आमर गोटे से प्रकार गोटे सेवापरायण मनोभाव रपर ओटोटे भली हवा जे कि सबू जिनस को माने जे परिवार मुख्य पुणी परिवारटा को से बोहिक नौ ना समस्त दायित्वटा को ओह बहिबा माने कौन दायित्वटा को नवा ना आउ। हाँ एवं पुणी सबू सुविधा असुविधा भितर प्रचंड खरा भितर जोटे बाली एकदम पाद पकई हेबनी एवं झड़ ए सब को पार करके से नौ ना। अच्छा तापरे सिंह पुणी से सिंह कौन माने यही सब गुण को अतिक्रम कर जो सिंह हूँ देवींकर बाहन सी आउटे सी शक्तिशाली एवं सेवक। हाँ आग सेवक हेले तापरे सिंह तापरे संतान भगवान को आग भगवान को सेवक हम तापरे तांको जंत्र हम कि बाहन हम तापरे तांको संतान हम तांको भली हेब। एटा तो हूँ आम साधनार क्रम तापर से अतिमान होना कि कुआड़ू ना मु कहि मु कौन अनुष्ठान भितर पशिकी से कौन गोटे पोजिशन माड़ी बसिली आउ कौन गोटे चेर मोटा होगला तापर सब माड़ सब एंजॉय करी और सब अख्तियार करनेबी सुपरमैन एमती कथा है गोटे असुर पशु ना आउ सी सुपरमैन। ये श्रीमंद आमर यहाँ को क्लीयर कर या माँ आम मंतव्य शुणा। माँ ये कहले समग्र मानव जातिर दास हेबार अर्थ मानव जातिर सेवा करने को प्रस्तुत हवा। ये जो गाई जमी सेवा कर जदि समग्र मानव जातिर सेवक दास नहबी आग जी दास हम पर सी प्रभु हम। यहाँ सावित्री महाकाव्य अच्छी एठी भी से कथा माँ उल्लेख कर तुम्हें आग दास भली काम न कले तुमर ये त्याग रही तुमर ये सेवापरायण मनोभाव रही तापर अन्य लोक मैंने तुम पथ अनुसरण करेंगे तुमको किसी गोटे ग्रहण करेंगे। अरे ये लोकटा एत आम काम कर सेवा कर
ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଦାସ ହେବାର ଅର୍ଥ ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ନିଜକୁ କାମଧେନୁ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଅର୍ଥ ମାନେ ସେ ଗାଈ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଗାଈ ଅର୍ଥରେ କହିନାହାନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଗାଭୀ। ତୁମେ ଯଦି ସେମିତି ଜଣେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ଏବଂ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ହେବ, ତୁମେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କାମଧେନୁ କ'ଣ, ତା ଭିତରୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ତା ଭିତରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ, ତା ଭିତରୁ ସୈନିକ, ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଋଷି ମୁନି ସବୁ ସେ ହେଉଛି ସର୍ବ କାମ ବସାୟିତ୍ଵ। ସେଟା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି, ସେଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କାମଧେନୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି। ଏବଂ ସେ ସିଦ୍ଧିକୁ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟା। ତ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ କାମଧେନୁ ରୂପେ ବା ଗୋଟେ ଗାଭୀ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ସବୁ କରେ, ତାହା ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ଯେମିତି ଚିରରୁ ଗଦଗଦ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ବା ସେଇଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛି ତାର ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସେ କାମଧେନୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ବିବାଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ବିବାଦ ହେଇଗଲା ଯମଦଗ୍ନି ଆଉ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଭିତରେ। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ନା, ସେ ତାକୁ ଜବର କଲା ଯେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ନେବି, ଆଉ ସେ କାମଧେନୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେବୁନି କ'ଣ, ସେ କହିଲା ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ରାଜା, ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭିକମଗା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ, କ'ଣ ବାବାଜୀ ଡାବାଜୀ କ'ଣ ହେଇକରି କ'ଣ ସାଧନା ତାଧନା କରୁଛୁ, କ'ଣ ହେଲା? କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର କୌଣସି କାହାକୁ ସେ ମାନିବେନି ନା। ଏ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ନା। ସେଇଠୁ ଇଏ କେମିତିକା ପରଶୁରାମ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କି ସେ ସେଇଟା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ତାପରେ କହିଲେ ଇଏ ଆର ଗୋଟେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଇଏ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହିଂସାଚରଣ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ର ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟଚରଣ କରିବାକୁ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ମୁଁ ୟାର ଜବାବ ଦେବି। ତାପରେ ସିଏ ହିମାଳୟ ଯାଇ ସାଧନା କରି ଶିବଙ୍କଠୁ ସେ ପାଶୁପତ ଖଡ଼ଗକୁ ହାସଲ କରି ସେ କ'ଣ କମ୍ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାରଟି, ଅଂଶାବତାର। 21 ଥର ପୃଥିବୀକୁ ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବଦମାସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କିଏ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଭାଗବତ ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କ'ଣ ତୋର ବଳ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ, ଏଇଟା ତ ଅସୁରର କାମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଇଠି କାମଧେନୁ ଭଳି ଆଗ ଜଣେ କାମଧେନୁ ଭଳି ହେବ, ତାପରେ ସେଠୁ ଓଟ ଭଳି ହେବ, ତାପରେ ସିଂହ ହେବ, ତାମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମର୍ଥ ଏବଂ ସେବକ। ସେ ସିଂହ ହେଉଛି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସିଂହ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ଭାଇଟାଲ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ସେ ଖାଲି ପଶୁ ପ୍ରାଣ ନୁହଁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁ ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ସଚେତନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତିକା ଗାଈଟିଏ ହେବ, ଇଏ ଏମିତିକା ହେଇକିରି ଅତିମାନବ ହେବ ନା, ଏକାଥରକେ ଗୋଟେ ପଦକ ପକାଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ମାଳି ପକାଇଦେଲେ ଅତିମାନବ। ଯଦି ଏପରି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯଦି ଏପରି ହେବା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ଏକ ଅତିମାନୁଷୀ ସତ୍ତା ପୃଥିବୀର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବୋଝ ହୋଇ ଉଠିବ। ମୁଁ ଯଦି ସେ ନକଲି ଅତିମାନବ ରୋଲ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବୃହତ ଠକ ଏବଂ ବା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବା ଅସୁର ବା ସମାଜର ଗୋଟେ ବୋଝ ହେବ। ସେଟା ସୁଦ୍ଧା ମା' କହିଲେ କଥା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥାଟାର ଭୁଲ ଅବତାରଣା କଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ,
ଆଉ ନିଜକୁ ସେଇ ଅତିମାନ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କଲୁ, ଏଇସବୁ କଥା କିଛି ନ କରି ତାହେଲେ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ହେବ। ଆଉ ବୋଝ କ'ଣ, ସେ ସମାଜର ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଏଇ କାରିକାଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରିକାରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆସେ, ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି ତାକୁ ଓଲଟପଲଟ କରି କହନ୍ତି ସବୁ। ସେଟା ଯେମିତି ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଘଟିଛି। ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାନେ ଅପଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଦେଖିଲେ ଆମ ରାଜ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଏଟାକୁ ଅପୋଜ କରିବା। ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସବୁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସାଧନା, ସିଏ ସାଧନା କରିକିରି କିଛିଟା ପାଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଟା ପାଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଭଗବାନ କାମରେ ନ ଲଗେଇକିରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାଟା କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା କେମିତିକା, ସବୁଆଡ଼ୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ସେଠି ଆଣିକିରି ଜମା କରିକି ସବୁ କଲା ନା। ଖାଲି ନୁହଁ, ଯେତେ ଯାହା ଉପଭୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଲଗେଇ ଦେଲା, ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମ ଉପରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଜଗ ଟଗ ଅମୁକ ସମୁକ ସାଧନା ଫାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ଏଇଥିରୁ ତ ହେଲା ନା ଯେଉଁଟାକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତ ଏଇ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଫୋରିଜିମ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଯେ କେମିତି ଅତିମାନବର ଗୋଟେ ନକଲି ତାର ବିକୃତ ଅର୍ଥ କେମିତି ଲୋକ କରନ୍ତି, ଏବଂ କେମିତି ନକଲି ଅତିମାନବ ହେଇକରି ବି ଜଣେ ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକରି ମାନେ ଶୋଷଣ କରିପାରେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କାରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଫୋରିଜିମ୍ ନମ୍ବର 142। ଆମେ ତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଅସଲ ଅତିମାନବ କିଏ, ଆଉ ସେ ବିକୃତ ବା ନକଲି ଅତିମାନବ କିଏ, ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଟା କ'ଣ ତାର ବି ସୂଚନା ଦେଲେ। ଏଠି ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଫୋରିଜିମ୍ ନମ୍ବର 142ରେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅତିମାନବ ହେବା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅତିମାନବ ହେବା ମାନେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବା, ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ନୁହଁ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଦିଆହେଉଛି। ମୁଁ କେମିତିକା ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରକୁ ମୋର ଅହମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ଏବଂ ଏ ମନ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସ୍ର କଥା, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା, ନୂତନ ସତ୍ତା, ନୂତନ ଜାତି, ନୂତନ ସମାଜ ଉଦ୍ଭବ ହେବା କଥା, ଯାହାର ବିଘୋଷକ ଉଦ୍ଘୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏବଂ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର କଦର୍ଥ କରିକିରି ୟାକୁ ବିକୃତ କରିକିରି ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତିକା ଆମକୁ ଯେମିତିକା ସିଏ ଯେମିତି ନ ଠକେ ବା ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ନ କରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାର ଅଛି। Aphorism number 142. Be to the world as the lion in fearlessness and leadership. No, be to the world as the lion in fearlessness and lordship, as the camel in patience and service, as the cow in quiet forbearing and maternal beneficence, raven in all the joys of God as a lion over its prey, but bring also humanity into that infinite field of luxurious ecstasy to wallow there and to pasture. ଆଫୋରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ମାନେ ସେଥିରେ ବିଦ୍ରୂପ ଯେମିତି ରହିଛି, ବିଦ୍ବତ୍ତା ସେମିତି ରହିଛି, ଏବଂ ତା'ର ଭାଷା ଆଉ ତା'ର ଭାବନା ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ତିନିଟା କଥା ଗାଭୀ, ଉଷ୍ଟ୍ର, ସିଂହ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା କଥା ଏଇଠି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କରିକିରି ଏଥିରେ ବତାଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ ସକାଶେ, ତୁମେ ଯଦି ସେ ଅତିମାନ ଭାବାକୁ ଚାହ, ମୁଁ ଆଗ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟା। ପୃଥିବୀ ସକାଶେ
ନିର୍ଭୀକତା ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ସିଂହ ସଦୃଶ ହୋଇ ଉଠ। ଯେଉଁ ସିଂହ କୁହାଯାଇଛି ଖାଲି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କେମିତିକା ସିଂହ ହବୁ? ପୃଥିବୀ ସକାଶେ ନିର୍ଭୀକତା ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ସିଂହ ସଦୃଶ ହୋଇ ଉଠ। ଯେଉଁ ସିଂହ ହେଉଛି ନିର୍ଭୀକ, କୌଣସି ଅପଶକ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କର ବାହନଟି, ସିଂହ ବାହିନୀ, ସିଂହ ସେ ଭବାନୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ବାହନ, ତାଙ୍କର ସେବକ। ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ ଭୟ କରିବନି। ତେଣୁ ସିଂହ ପୃଥିବୀ ସକାଶେ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସିଆଡ଼କୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଲିଫ୍ଟ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଉଠିଗଲି ଖାଲି ସୁଇଚ୍ ଟିପିକିରି। ଯେତିକି ତଳକୁ ଖସିବି ସେତିକି ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କଥା ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସେମିତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଂହ ହେବ। ତ ଏ ପୃଥିବୀ ସକାଶେ ନିର୍ଭୀକତା ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ସିଂହ ସଦୃଶ ହୋଇ ଉଠ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉଷ୍ଟ୍ର ହୋଇ ଉଠ। କେମିତିକା ଓଟ ହବୁ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେବା। ମୁଁ କହିଛି ଓଷ୍ଟ୍ର ଆମର କି ସେବା କରେ, ଆଗରୁ ସବୁ କହିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଭାରବାହୀ ପଶୁ ଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲି ଉପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୋହିକି ନେଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୂଳି ଝଡ଼ ହେଲେ ଓଟ ପୁରା ଆଣ୍ଠେଇକିରି ରହିଯିବ, ମାନେ ଝଡ଼ଟା ଯେମିତି ପାସ୍ କରିଯିବ ସେଠୁ ମାନେ ସେମାନେ ଏକରି ଯେମିତି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳି ସେ ମାନେ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼େଇକି ମାନେ ଝଡ଼ଟା ପାସ୍ କରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଓଷ୍ଟ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧଦାନ କରୁଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ସେବା କରୁଛି ଆମକୁ। ତ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାଲି ବା ଝଡ଼ ବା ଏ ମରୁଭୂମିରେ ସେ ପାର କରିଦେଉଛି ନା। ଜୀବନଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ସଦାବେଳେ ସବୁ କଥା ସମାନ ନଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମରୁଭୂମି ଭଳି ଆରେ କେହି ମୋର ସାହାରା ନାହିଁ, କେହି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଇ ସମୟଟାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲିଡ଼ର, ଯେ ମାଙ୍କର ସେଭଳି ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି କାମ କରୁଛି, ସିଏ ପୁରା ଓଟଟା ଯେମିତି ପରିବାରଟାକୁ ସେଭ୍ କରୁଛି ବା କରିକି ନେଉଛି, ସିଏ ସେମିତି ତା'ର ସମାଜଟାକୁ ତା'ର ଗୋଷ୍ଠୀଟାକୁ ତା ଦଳଟାକୁ ସେମିତି ଲିଡ଼୍ କରିକି ନେବ ନା। ଓଟ ଭଳି ଓଟର ରୋଲ୍ଟାକୁ ସେ ପ୍ଲେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉଷ୍ଟ୍ର ହୋଇ ଉଠ। ସ୍ଥିରତା, ସହନଶୀଳତା ଓ ମାତୃସୁଲଭ ମଙ୍ଗଳମୟତାର ଗାଭୀ ହୋଇ ଉଠ। ମୁଁ ଗାଈ କଥା କହିଛି, ମା ଭଳି ସେ ଆମକୁ ପାଳିଛି ନା ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇକିରି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମାନେ ତ ଗାଈକୁ କାଟିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କାହିଁ କରୁଛୁ? ଏକ ହେଉଛି ତ ତା'ର ବୈଦିକ ଅର୍ଥ ଅଲଗା, କାମଧେନୁ କହିଲେ କ'ଣ ସେଟା ତାର ଆହୁରି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ। ଅନ୍ତତଃ ଅତି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଗାଈଟି ଆମର କେତେ ଉପକାର ନ କରୁଛି। ତା ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଆମକୁ ପାଳୁଛି। ଗାଈ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଦେଉଛି କି? ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6-7 ବେତି କି 8-10 ବେତି ଦେଉଛି କି ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧଦାନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଏଇ ମାତୃସୁଲଭ, ତା'ଠୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଉଛେ। ସେ ଆମକୁ ଦୁଗ୍ଧଦାନ କରିକି ଆମର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ 3ଟା ଗୁଣ ତା'ର କହିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାଈ କ'ଣ କରୁଛି? ସ୍ଥିରତା। ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ହେଲେ ସିଂହ ଫିଙ୍ଗ ଦେଖେଇକିରି କାମୁଡ଼ି କୁମୁଡ଼ି ପକାଇବ, ଗାଈଟା ଭାରି ନିରୀହ ଏବଂ ଭାରି ସ୍ଥିର ନା। ତେଣୁ ଯିଏ ଲିଡ଼ର ହେବ, ସେ କହିଛନ୍ତି 3 ପାହାଚ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅତିମାନବ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ଗାଈଟିଏ ଭଳି ହୁଅ, ତାପରେ ଓଟଟିଏ ଭଳି ହୁଅ, ତାପରେ ସିଂହ ଭଳି ହୁଅ, ତାପରେ ଅତିମାନବ। ଇଏ ନିତ୍ସେ ବୋଲି ଜଣେ ଜର୍ମାନର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅବତାରଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅତିମାନବ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ମଣିଷଟା। ଖାଲି ଏ ପଶୁ ସିଂହ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାର କରୁଛି, ସିଏ ଖାଲି ଏ ସମାଜଟାକୁ ଶିକାର କରିବ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବ। ଆଉ ଅସୁର ନା। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅତିମାନବ କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅତିମାନବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କହିଲେ
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉଷ୍ଟ୍ର ହୋଇ ଉଠ। ସ୍ଥିରତା ସହନଶୀଳତା ଓ ମାତୃସୁଲଭ ମଙ୍ଗଳମୟତାର ଗାଭୀ ହୋଇ ଉଠ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଈଟିଏ ଯେମିତି ତାର ମାତୃସୁଲଭ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବଞ୍ଚେଇଛି ତ ଆଉ ତାପରେ ସହନଶୀଳତା। ମା ବାପାଟା ରାଗିଯିବ, ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖେଇଲେ ଗାଈରେ ଦୁଇ ଚଟକଣି ଦେଇଦେବ, ମା ଯାହା ହେଲେ ଆଉଁସି ଦେବ ନା। ଆଉ ମାଆର ସହନଶୀଳତାଟା ବେଶୀ। ଆଉ କ'ଣ ଗାଈ କରୁଛି? ସ୍ଥିରତା, ସ୍ଥିରତା ସହନଶୀଳତା ଆଉ ମାତୃସୁଲଭ ମଙ୍ଗଳମୟତାର ଦେବୀ ଏବଂ ସତ୍ତା ହେଉଛି ସେ ଗାଭୀ ନା। ତେଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଭିପ୍ସା ଅଛି, ଦିବ୍ୟମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଭିପ୍ସା ଅଛି, ଏଇ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ହେବ। ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କିଛି ବାଳିଆ ମାରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ। ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ଯେଉଁ ସେ ସିଂହ କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି? ଯେହେତୁ ତାର ବଳ ଅଛି, ଗୋଡ଼େଇ ନେଲା, ସେ ଯେଉଁ ପଶୁପଲ ହେଇଥାଉ, ସିଂହ ହେଇଥାଉ, ସେ ଯେ ତାକୁ ସେଠୁ ଗୋଡ଼ାକୁ ମାରିମୁରା ପକେଇଲା, ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ପିଇକିରି ସେଠୁ ଆସିକି ପଳେଇକିରି ସେଠୁ ପୁଣି ତାର ଶୋଇଲା କି ଆଉ କ'ଣ କଲା। ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କେବଳ ଖାଲି ଶିକାର କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଅତିମାନବ ରୂପକ ସିଂହ ଯିଏ, ସିଏ କି ପ୍ରକାର, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ କି ପ୍ରକାର? ସମସ୍ତ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠ। ସିଏ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ସେବନରେ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ମାଆଙ୍କ ସିଂହ ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ। ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ସିଂହ ହବାରେ କି ଲାଭ ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ସେ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସିଂହ। ସେ ବଳବାନ ଯେମିତିକା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମିତିକା, ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା। ଆରେ ମୋ ମା' ଯେମିତିକା, ମୋ ମା' ଯଦି ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେୟା ହେବି ନା ଆଉ କ'ଣ ହେବି? ଆଗ ସେବକ, ତାପରେ ସିଂହ। ଆଗ ସେବକ, ସିଂହମାନଙ୍କ ବାହନ, ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ସନ୍ତାନ। ଏ ତିନି ପାହାଚ ତ ହେଉଛି ମାନେ ଅତିମାନ ଆଡ଼କୁ ପଥ ନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଏଇଟା ମା' କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା, ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଆଫରିନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟା। ଯେପରି ସିଂହ ତାର ଶିକାର ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲାଳାୟିତ, ତୁମେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଲାଳାୟିତ ହୁଅ। ସେ ସବୁ ଦିବ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ହାସଲ କରିବି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିକାର କଲା ଭଳି। ଶିକାର କରିବାର ତାର ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ, ସେମିତି ଏଇ ଭଗବତ, ଏଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ, ଏଇ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଭଗବତ ଜ୍ୟୋତି, ଭଗବତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଆଗ୍ରହୀ ହେବି। ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠ, ଯେପରି ସିଂହ ତାର ଶିକାର ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଅସୀମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ, ମାନେ ତୁମର ସିଂହର ତାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ହାତୀର, ଆମର ହାତୀ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଝର, ଇଏ କେଉଁ ଝର ସେଟା, ଅଶୋକ ଝରରେ ରୁହେ। ସେ ହାତୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିହେବ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସଦାବେଳେ ଆସିବେ କି? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲଟା ସେମିତି ମାନେ ପୁରା ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସବୁଥିରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ଏ ଦିଗକୁ ଗଲେ ତ, ଆରେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ପୁଣି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁଦିନ 360 ଦିନ ଯାଇକରି ସେଠୁ ଲୁଟପାଟ କରିବ, କେଉଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ତାକୁ ସେଠି? ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଦିଗରେ, ସେଠୁ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ, ସେମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି ଏମିତିକା। ସେମିତି ସିଂହର ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସିଂହ କ'ଣ ଗୋଟେ, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଯିବନି। ମୋ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଲିଜାବେଥ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବ ବୋଲି ଯେତେ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ସବୁ ଆଣିକି ସେଟା କେଉଁଠି ସବୁ ଆମର ଥିବ ଏଠି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବିଲୁଆ ମାନେ କାହିଁକି ରାତିରେ ଏତେ ଜୋରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୋବାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ବିଲୁଆ ରାତିରେ କାହିଁକି ବୋବାନ୍ତି ଏତେ ଜୋରରେ ଜାଣିଛ ନା? ସେ ବିଲୁଆ ସିଏ ତାର ତୁମର ଯେମିତିକା ଇଏ ମାଇକ୍ରେ ଯେମିତି ବା ଏଇଥିରେ ଯେମିତିକା ଆନାଉନ୍ସ ହେଉଛି,
सी तार राति गोटे जगह भोकिला भाई सब बोबाऊँ माने सी डिक्लेयर करुटा मो एरिया तू आउ जे बिलुआ अच्छु एरिया को आसबू ना एरियाटा मोर ये सेमतिका कहुच्छी जे तुम्हें जो सिंह हो जो एरियाटा को तुम रखिच हाथ में हाँ हो मुझे एमएलए हुए कि एमपी हुए मोर गोटे एरिया अच्छी ना अन्य एरिया जाकर दादागिरी देखी पारि कि तो मो तुमको जो एरिया अच्छी जो एरिया तुम्हें एत आनंद पाइल समस्त भागवत आनंद सकाशे लालायित हो उठ जेपरी सिंह तार शिकार उपर होता है किंतु सही विलासपूर्ण उल्लासर असीम क्षेत्र मध्य को जो अंचल बा जो चेतनार जो भूमि रू आनंद मु पाउची संपद पाउची ता भीतर को समग्र किंतु सही विलासपूर्ण उल्लासर असीम क्षेत्र मध्य को मानव जाति को नहीं आस अरे मो भली जाऊ अन्य मैंने अच्छा से कहीं से वंचित हे से अंश ये आनंद ये ऐश्वर्य यही ज्ञान यही शक्तिर अधिकारी हूँ से आम गोटे गोष्ठी तैयारी करते पाठ्यचर करूँ ना कौन पे मु सब अमृत को पान करी मु गोटाए एकदम ढोला पेट बाहर करी मु खाली झुलुथी आउ सब मन मोर किए पाद टे चिपी दौथ किए मुंड टे चिपी दौथ ये कि समस्ते कौन से भाई दिव्य हो समस्ते माँ संतान समस्ते माँ आनंद को अनुभव करते समस्ते माँ ज्योति समस्ते माँ शक्ति को अनुभव करते तो ये कहुच्छी ये जो सुपरमैन ये जो सिंह ठीक अच्छे समस्त भागवत संपद समस्त भागवत आनंद को अधिकार कर मु कहली तार जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन जो इलाकाटा ता अंडर अच्छी जो क्षेत्रटा से क्षेत्र भीतर को से विलासपूर्ण उल्लास और असीम क्षेत्र मध्य को मानव जाति को नहीं आस ताहाकु तार चारण भूमि और संभोग स्थल में परिणत कर अर्थात से दिव्य भूमि को समस्त को टाणी आण बा समस्त को सही भूमि को उन्नीत करा ये कथा करें यू आर एंटाइटल जे तुम्हें जड़े अतिमान हाँपी योग्य कि अंत से पथर अच्छ या माँ पुणी गोटे नोट दौरान यहाँ केते बड़ कथा ये तो किसी रात राति लंबा धाड़ी हवा कथा कहगलानी आग वशिष्ठ गाभी भली हम तापर उष्ट्रटीए भली हम से उष्ट्र फल कि उष्ट्र तार प्रतीकात्मक व्याख्या देपर सिंहटीए हम ये तापर बसी सी तापर बसी सी तापर बस माने यही स्तर को अतिक्रम कर आउ गोटे डिमेंशन में पहुँचला ताकू अतिक्रम कर आउ गोटे प्रस्तर पहुँचला हे तापर जाकर अतिमान हो ना तेज जहाँ हो आम तो सिंह कथा सब कहीदेली माँ या कौन मंतव्य देते यही सब गुणराजी जो गाभीर उष्ट्रर सिंहर तार खाली पशु प्रकृति दृष्टि नुहे तार प्रतीकात्मक दृष्टि जो सब कथा गुड़ा कहीगले मानुष सत्तार विकास वृद्धि पाई आवश्यक आग एगुड़ाक आग हुआ जे पर्यंत तार दिव्य रूपांतर बा आध्यात्मिकरण न हो पारि ए कथाटा को बुझ ये जो तीन गुण कथा कहले आमे जे माँ श्रीमंद भक्त कि कौन से अनुष्ठान सभ्य आमर प्रथम कार्य हूँ से भाई गोटे आत्मनिर्भरशील प्राचुर्यपूर्ण गोटे समाज तैयारी करवा अर्थात जोटा हूँ पूर्णांग शिक्षार कार्य पूर्णांग शिक्षा द्वारा आम एभली गोटे समाज तैयारी करवा ये नुहे जे पाठ टे पढ़ीदे एमती आमर गीत हुए आमर एमती खेल हुए आमर एमती नाच हुए आमर एमती सब तो टिके पढ़ा हुए आजिकल तो इंटरनेट जुग समस्ते फेटा शिखी जाऊना कि आउ किए कौन जो सब आजिकल सब इम्प्रूव स्कूल कर स्कूल तो बिजनेस एवं से बिजनेस आउ ता बिजनेस टू मो बिजनेस टू जमी बेसी ग्राहक आसवे सी सेमतिका तार सब व्यवस्था करूनी कि जिते तुम जिते पैसा वाला लोक तुमको सेमतिका फैसिलिटी देवाई सेमती बड़ बड़ स्कूल साई इंटरनेशनल तो आरंभ कर आउ कौन कौन अलग ना भी होना नहीं हाँ किंतु प्रकृत आम इंटीग्राल स्कूल लक्ष्य हूँ जे माँ कहले जो प्रतीक जो सब 12टा ऐश्वर्य अच्छी जो 12टा पेटाल अच्छी से भाई गोटे मनीषटा आम तैयारी करवा जोटे गोटे सी समाज रे आमर जो भूमिका अच्छी आमर जो दारिद्र्य अच्छी जो असामंजस्य अच्छी बाठी जो जो सब अदिव्य विकृत आसुरी बा जो सब विशृंखला अच्छी
या स्थान में से दिव्य जिनस को आने जमी राम राज्य कथा तेणु सेटा को सृष्टि करवा अतिमान बाबा गोटे बहुत उपर कथा गाभी जो काम कला उष्ट्र जो काम कला सिंह जो काम कला से भली गोटे प्राचुर्यपूर्ण गोटे सेमितिका सब प्रकार दिव्य श्रृंखला दिव्य गोटे समाज और से प्रकार गोटे व्यवस्था कर ये माँ प्रथम कहते जे पृथ्वी सकाशे सॉरी ये माँ कहते यही सब गुण राजी मानुष सत्तार विकास वृद्धि पाई आवश्यक जे पर्यंत तार दिव्यायन बा आध्यात्मिकरण न हो पारि तुम गोटे बुभुक्षित लोक को तो तुम आध्यात्मिकता शिखिपार ना तार जो फास्ट नीडटा आग सेटा को जेपर्यंत पूरण न होती से कथा कहीं चिंता करिए। अच्छा यह मध्य एक पुनस्मरणीय जे कौन सी रूपांतर पूर्णांग हो पारिबो नाही मनुष्यत्वर आरोहण जेपर्यंत संपूर्ण न होइछि ये हूँ गोटे जमी मु गाभी स्तर उष्ट्र स्तर को उष्ट्र स्तर सिंह स्तर सिंह स्तर को सिंह स्तर जो अत्यंत यहाँ गोटे क्रमिक आरोहण तेणु मु मो मन प्राण शरीर को जेपर्यंत शुद्ध न करिछि समर्थ न करिछि गोटे या सी बसुची सी बसुची सी बसुची तार ताकू बहन करने समर्थ हम ना मो मन प्राण शरीरटा जदि दुर्बल अशुद्ध विकृत आ रोग परिपूर्ण मु कौ दिव्य जिनसा धारण करी ना प्रकाश करी तेणु मानव जातिर पूर्णांग विकास जो पूर्णांग परिपूर्णता हूँ पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य से पूर्णांग शिक्षा माध्यम गोटे पूर्णांग समाज सृष्टि करवा यहाँ हूँ प्रथम काम माँ जिते जो पृथ्वीर आध्यात्मिक श्री अरविंद को जो 5टी स्वप्न भितर पृथ्वी भारत हम पृथ्वीर आध्यात्मिक गुरु एक श्री अरविंद कहते यहाँ को एक्सप्लेन कला बेलू माँ कहले हम जे बट डट 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 भारत बर्तमान से हाँपाई योग्यता हासिल करिछि कि हम गुरु हो पार सब प्रकार अतीतर वैदिक जुर आरंभ कर सब प्रकार साधना सब प्रकार सिद्धि सब कतार एवं श्री तापर श्री अरविंद जहाँ हो नाकू हासिल कर अवतरण कर अवतारणा कर सब हो कि आमे ताकू अनुसरण करके आमे से जो सब दृष्टि योग्य हेले जाइए तुमको किए पचार कहीं से देखला ये लोकटा हूँ माने गोटे बुभुक्ष लोकटा ये खाइबा को पाऊ नहीं सब अति दुर्बल सब दृष्टि असमर्थ बुद्धिगत दृष्टि शारीरिक क्षमता दृष्टि सब दृष्टि कौ भारतीय लोक आम ये मन मन गेंठ आम भारत बाहर गले को भारतीय लोक किए पचारूला ना किए पचारूला आगु से गोटे घृणा करते ये कांगाल मौस कौन से सापुआ खेला देशरू आंगाल गुड़ाक दरिद्र गुड़ाक ब्लैक इंडियंस केते घृणा चक्र देखते एबे टिके 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 कौन टिके 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 होउछ आगु किए पचार इंडियन प्राइम मिनिस्टर किए पचारे कौन प्रकार शक्ति ना ना तुम पाखे सी कौन प्रकार तुम एमतीका फिजिकल वेल्थ नहीं कि मिलिटरी पावर नहीं तुम किए कहीं खातिर कर तो ये माँ मत से कथा कहते या नुहे जे आम एकदम गोटे खाली गोटे लोभ करी गोटे खाली गोटे कौन गोटे ये आम गोटे सब कोढ़े पकईवा अधिका फीस फीस नहीं करी कहले किंतु आम पुणी तो से महालक्ष्मी संतान महालक्ष्मी कहते किसी गुआड़े किसी करूँ ना ये आम आम देवी को जहाँ देवा सी आग द्रव्य यज्ञ द्रव्य आकार किसी जब माँ को देबू माँ हो माँ कौन से सब खाई खाई पकाउं यही जो आदान मुझे जो देवार मनोभाव जी मो भर से खाली है आहरी से मो भर प्रवेश कर कृपा एवं ऐश्वर्य एवं आग द्रव्य यज्ञ तापर सूक्ष्म जिन गुड़ाक जी द्रव्य यज्ञ कर टंका आकार हो श्रम आकार हो जहाँ हो मुझे जो कथाटा कर मो भर गोटे जगह खाली है
बा धीरे धीरे मो भितर सूक्ष्म जिनस देवाई इच्छा हे मोर चिंता को मो भितर जिते सब मंद मो भीतर भल को मो भीतर मंद को जोड़ा सूक्ष्म अच्छे मो भितर ताकू देवाई मो भीतर आग्रह हम देवार मध्य गोटे क्रमिक एवं तार मध्य गोटे आरोहण अच्छे गोटे माने आसेंट ऑफ द सैक्रिफाइस श्री अरविंद एसएचंती गीतार केते चैप्टर अच्छे जे यज्ञ कहले जो जोग जो अर्पण करवा दान करवा यार मध्य गोटे क्रमिक सोपान अच्छे जे मु देवी जे सेटा जो पूर्णांग समर्पण कथा पूर्णांग उत्सर्गर कथा पूर्णांग निवेदन कथा आग द्रव्य आकार देली मन को देली प्राण को देली शरीर को देली तापर पूर्णांग समर्पण हम ना तापर मो भितर मु जगह छाड़ी सब भगवत एवं दिव्य जिनसा मो भितर प्रवेश कर ना तो यही कथाटा से कहते जे जे पर्यंत यह मध्य एक पुनःस्मरणीय यह मध्य पुनःस्मरणीय जे कौन से रूपांतर पूर्णांग हो पार नाही मनुष्यत्वर आरोहण जेपर्यंत संपूर्ण न होइछ हेले जापर से उच्चतर जिन धारण करने योग्य हे ना ना तो ये काला आगे मूला चुबेला भाई आउे कौन सी कथार कि पवन पवन सब उड़ी अच्छा तो एनुए ये गोटे कथाटा को आमे आमे जानीगले जे गोटे अति मानव जोटा निश्चय जो अर्थरे बुझी बा यूरोपीय लोक मैंने जो अर्थ बुझुं ये गोटे माने अतिकाय प्राणशक्तिपूर्ण गोटे दुर्धर्ष मानव नुह जोटा आमर तो माने भारतीय दृष्टि देखिले सेटा असुरटा ये हूँ गोटे एक कथा आम बुझीने तापर मानव जातिर समृद्धि आवश्यक एक विकसित मानव आग विकसित मानव तापर दिव्य मानव तापर अति मानव एवं तापर यही कि आमको उठे नापी तो अवतार होकर आसुँच भगवान अवतार होकर आसुँच श्रीमा श्रीवृंद अवतार होकर आसुँच तेबे ये जो जो गोटे दिव्य समाज जो पूर्णांग दिव्य समाज जमी शिक्षार लक्ष्य जमी पूर्णांगता कथा अच्छी समाज सेमती अच्छी ये जो कथा आम कहते ये प्रपति जो स्वप्न देखी जे एग्रीकल्चर आउ ट्रेड एंड कमर्स आ गोटे हूँ एजुकेशन आ गोटे हूँ पॉलिटिक्स यहीटा को दिव्य और पूर्णांग और दिव्य करवा हेले जाकर समाज व्यवस्थित हम एवं पूर्णांग भाव विकसित हो ना एवं जहाँ हूँ मुझे शेष खाली दुईटा कथा पढ़ी दूसरी जे जोटा कि माँ को प्रतिकर अच्छी माँ भी से सब जिन नहीं प्रतिकर अर्थ से जे जोठे से आम माँ अनुष्ठान रहा चारिपाखर समाज से हम एवं जोटा कि माँ प्रतीक माँ प्रतीकटा दी प्रकार गोटे तार सीरीज अच्छी गोटे हूँ जो आश्रम औरभिल जो होती मातृमंदिर से देखी से भितर सब इनर चेम्बर सब अच्छी माटी तले सब ये अच्छी सेटा गोटे हूँ ध्यान गृह माने ता भितर एत लोक कहीं औरभिलटा फॉर द होल वर्ल्ड तेणु ता भितर केते लोक बसवे तेणु जमीका तार चारि पाखे जमी 12टा माँ पाखुड़े 12टा अच्छी माने पाखुड़ा अच्छी सेमती 12टा ध्यान गृह माटी तले अच्छे सब जिते लोक हेल्ले आकोमोडेट करेंगे अच्छा से गुंफा भाई अच्छे भितर तेणु ताकू नहीं 12टा माँ प्रतिकर अर्थ अच्छे तापर ये देखु सर 12टा गार्डन हम ऊपर तो गार्डनटा माने कौन से तो फूल गछ भी आउ कुछ लगे ना ता माने माँ जो शक्ति एवं चेतनाटा प्रकाशित हवाटा गार्डन सूक्ष्म नथिले कौन प्रकाश हम कि मो भितर जदि चेतना आकार मु माँ को आग न बुझी कि न पाई कर्म एवं जीवन में प्रकाश करें कि तेणु गोटे इनर आउटर इनरटा दिव्य आउटरटा भी हम दिव्य तेणु इनर 12टा कथा कौन आउटर 12टा कथा कौन जोटा जो इनरटा है ध्यान गृह को लेकर कर ना दिखाई गोटे हूँ प्रगति धृति आस्पृहा अध्यवसाय कृतज्ञता विनम्रता निष्ठा शांति समता उदारता सौम्यता साहसिकता ये जो 12टा चेम्बर ना
अर्थात से 12टा जिनस भितर से सी तो हूँ माँ अंतत मानुषी भूमि रे यही दिव्य गुणर चैत्यंकर ये सब दिव्य गुण भगवान ये सब दिव्य गुण जोटा मनुष्य भितर प्रकट हेले आग ये बेसिक जिनसटा हेले जाइए परवर्ती कथाटा सोपान को आसब ना माँ जो चतुर्भुज स्वरूप को धारण करवा और निज भितर समन्वित करवा ता ऊपर को हेले अदिति एवं अतिमानस परमेश्वरी ना। अच्छा आंतरबाटिका ध्यान गृह कथा कहीगली जो बाटिका कथा बगीचा कथा तार हूँ मध्य 12टा हेतु केतटा कमन एपट सेपट होकर अच्छी कि ता 12टा है सत चित आनंद आलोक जीवन शक्ति संपद उपयोगिता प्रगति तारुण्य संगति पूर्णता ये सब प्रकट हो ना। यही प्रकार एटा व्यक्ति भितर समाज भितर यही सब कथा हैला परे तापरे जो अतिमानस कहले जो रूपांतरकारिणी शक्ति जे जड़र आमर निश्चेतना पर्यंत अवचेतना पर्यंत निश्चेतना पर्यंत सबू जिनस को माने सबू जिनस को सुवर्ण ये कौन अतिमानस सुवर्ण परिणत कर बिल्ट इज द सही संसार बिल्ट इज द गोल्डन टावर द फ्लेम चाइल्ड बोर्न से अतिमानस शिशु आम भर जन्मलाभ करवा समग्र आधारटा मन प्राण शरीर विशिष्ट आधारटा गोटे सुवर्ण मीनार परिणत हम कनसियस गोल्ड जोटा कि अक्षय जार मृत्यु ना एवं तापी ये बड़ बड़ पायखाना दरकार नहीं से पुलिस दरकार नहीं ए मेडिकल दरकार हॉस्पिटल दरकार नहीं अरे तार तो सबू पूर्णांग सबू निरोग सबू से रोग पशु जे एवं से बड़ बड़ पायखाना कि बड़ बड़ एमतिया महलाटा है घर दरकार नहीं से सर्वत्र विचारण कर सी है परमहंस परिव्राजक ताप सब सब फ्री टिकेट प्रकृति तार कौन से प्रकृतिर स्वामी प्रकृति तार कौन से ताको आघात कर पारिबो ना प्रकृति ता अधीन द्वारा ता भूलता ता आखि मिटका अनुसार प्रकृति काम करिवो ता चारि पाखरे दिव्य प्रकृति नित्य बसंत भली विराजमान थिवो। अच्छा ये थिला आज आमर कारिका वंदे मातरम। हाँ मु पुणी ये दुईटी कारिका जोटा एटा चमत्कार थिला ये अतिमानव कौन पूर्व कारिकार आम श्रीरंद कही एवं ता विषय जो भ्रांत धारणा अच्छी सहजिया आउ बेले बेले मध्य विकृत जो सब भ्रांत धारणा सब अच्छी सेटा को स्पष्ट करने प्रभु ये दुईटा कारिका भितर ताकू स्पष्ट करते। एफोरिज्म 141 नीत्शे saw the Superman as the lion soul passing out of camelhood, but the true heraldic device and token of the Superman is a lion seated upon camel, which stands upon the cow of plenty. If thou canst not be the slave of all mankind, thou art not fit to be its master. And if thou canst not make thy nature as Vasishtha's cow of plenty, will all mankind to draw its wish from her udders, what avails thy leonine supermanhood? निश्चय देखी उष्ट्र बक्षर निष्कासित हो आसुवा सिंहात्मा सदृश एक अतिमानव जोटा कि हूँ से यथार्थ अतिमानवर गोटे विकृत अर्थ किंतु प्रकृत उद्घोषित जंत्र अतिमानवर नमूना है उष्ट्रारूढ़ सिंह जहाँ प्राचुर्यपूर्ण गाभी उपरे दंडायमान। तुम्हें जदि मानव जातिर दास हो पारिब नाही तेबे तुम्हें ताहार प्रभु होबाकू योग्य नुह एवं जदि तुम्हें तुमर प्रकृति को वशिष्ठ कामधेनु सदृश गाभी जही मध्यरु मनुष्य जाति आकांक्षा करुथिबा जहा किछि ताहार स्तनरु दोहन करि पारुथिबो सेही भली गढ़ी पारु नथिबो अने सेही भली गाभीटी जदि तुमे हेई पारलो नाही तेबे सिंह स्वरूप अतिमानवत्वर कि लाभ अछि
मैंने 3 स्टेप्स कथा से कहीदे मुझा तो कही सारी कह दरकार नहीं आग गाभी से भाई वशिष्ठ गाभी भली गाभीटे हुआ तापर उष्ट्र हुआ तापर सिंह हुआ तापर अतिमानव हुआ भाई अतिमानव कहले 3टार समाहार एवं जोटा कि प्रतीकात्मक भाव में कहुई प्रतीकटा कौन ये परवर्ती एफोरिज्म कहला एफोरिज्म नंबर 142 बी टू द वर्ल्ड एज द लायन in fearlessness and lordship, as the camel in patience and service, as the cow in quiet forbearing and maternal beneficence, raven in all the joys of God, as a lion over its prey, but bring also humanity into that infinite field of luxurious ecstasy to wallow there and to pasture. पृथ्वी सकाशे निर्भीकता और प्रभुत्वर सिंह होई उठ धैर्य और सेवार उष्ट्र होई उठ स्थिरता सहनशीलता और मातृसुलभ मंगलमयतार गाभी होई उठ समस्त भागवत आनंद सकाशे लालायित होई उठ जेपरि सिंह तार शिकार उपर होइथाए किंतु सही विलासपूर्ण उल्लासर असीम क्षेत्र मध्यरे मानव जाति को नहीं आस ताहाकु तार चारण भूमि और संभोग स्थल परिणत करने। वंदे मातरम।